কি কইেন রে? হে ছেড়ে তুমি ফাঁকে দাও সেন দিয়া আমার বেসা গেলে তো এন্ড কর না না এবার अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। চাচা আনে দোকান নেই শুন হ্যাঁ হ্যাঁ আনে দেন বাইতে বিরছে থইলাম তুমি তো আনে বাইতে না বল বাড়ি শুনুন না হ্যাঁ বাড়ি শুনুন না অল্প জোরে কোন বাড়ি তো শুনুন না হ্যাঁ বাড়ি তো শুনুন না আপনি আনে দেন কইলে আনে যে তোমার কাস্টম খেলাম মোবাইল নেইও হ্যাঁ আমি আইসি আইনা ঘুরে গেলাম ও খেলার মধ্যে আমি নাই হ্যাঁ খেলার মধ্যে আমি নাই অল্প জোরে কোন খেলার মধ্যে আমি নাই না আনে কইছুন না কে মিছা কথা এটা আনে তো কইছুন এটা মিছা কথা আনে তো আড়ে আড়ে বলে দোকান করুন না দোকান করি দোকান করে না বলে কাম না তা না খেলাই না আনে তাহলে ফোন করলেন কামারে আমার তো মোবাইল নাই আমার তো মোবাইল নাই হ্যাঁ मोबाइल नहीं हंसता है तू तो गया बेटे। মোবাইল আছে नहीं আনে ফোন মারছুন ना গান খেলা না काम होना कहने का होना कहने का होना কে बात करते कौन नहीं হ্যাঁ बात करते कौन नहीं आवाज़ मोबाइल का कितना नाम खेला बैठे आवाज़ मोबाइल का कितना नाम खेला बैठे কি কইন জোরে কোন অল্প কানে কমুনি हमें कोई यार ना কে ना क्या? हाँ না आई बात करते कौन नहीं তাহলে কি কইন ना हम खेला बैठे ना কি খেলা বাইন না। তাহলে ফোন করে কইলেন কে আমারে मिसा का ताई है तुम्हारा तुम হ্যাঁ कम बाजी करो ऐसा কি এর ফংবাজি করুম ফংবাজি করুম কে कम बाजी करो তাহলে তার কি না ফংবাজি করলাম না हाँ तुम्हारे मोबाइल ऑन कर लो হ্যাঁ तुम फोन में तुम्हारे आने दोरे दिन को ले आना भी तुम्हारे आने दोरे दिन को ले आना भी কে हाँ কোন ধরে দিবেন की तो कोई नहीं समझना আনে আমারে কাস্টম বাজি গেল फोन में से जैसा हो गया হ্যাঁ काम कर तो दोनों पुलिस ऐसा कर रहे हैं কোনে পুলিশ আছে से नहीं হ্যাঁ ये नहीं ऐसे खाली আনে তাহলে আমার মিছা কইলেন কে तुमको ले आने पुलिस अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। बात को গাড়ি ভাড়া দেন তাহলে 500 টাকা ঘুরে দেন আমার डेमो डेमो দেন তাহলে ये ना पात्र दे दूँ হ্যাঁ पात्र दे आई কি কইন पात्र दे दूँ भरो भरो হ্যাঁ भरो না আমি আনের কি কইতেছি হ্যাঁ राग उड़े गल दादा बस কি কইন राग उड़े गल दादा बस কি কইন राग उड़े गल दादा बस তাহলে আনে আমার ফের কইলেন কে কি কইন রে हे चलो तुम भाग जाओ सेन दिया हम पैसा के लिए तो एंड कर না एंड कर না না এবার কইতে পারবো एंड कर না আমার ফের কইছে বুঝছেন না है और इंडिया আনে আমার কই নাই আনে আমার ফের কইলেন কে তাহলে और इंडिया পড়ার না আমার তাহলে 500 টাকা ভাড়া দেন গাড়ি ভাড়া দেইছি কি কইন রে और इंडिया গাড়ি ভাড়া দেইছি की रो বেচা নি বাদে তাহলে 500 টাকা জরিমানা দিন না আমারে গাড়ি ভাড়া দেন কি কইছ চাচা और থাকে যাই না তো इधर को भी किससे को हम लोकल को है কি কই না হ্যাঁ ओके को আনে তাহলে কইলেন কে खैर কি তোমার বেসা না আমি বেসা নি করো হ্যাঁ বেচা না তো ফরান को আনে তাহলে ফোন করে কইলেন কে बड़ा को नहीं दिखा से कहते हैं बड़ा को नहीं दिखा से कहते हैं পড়াম করুম কে পড়াম করুম কে नोना में पहले तो बाइक नोना में पहले तो बाइक